welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang movie. As you can see on my jacket, Avenger Pride, which is Marvel Pride. I love Marvel, as you guys know. Dan kemarin, actually bulan lalu aku baru aja dapat vaksin. Dan aku udah bisa masuk mall, aku udah bisa masuk theater, and Shang-Chi just coming up, and the other day my very teeny bitty town just opened again, so we decided to going out to watch Shang-Chi, and I have no regret. I'm going to the theater and it's really good. Yes, we're going to talk about Shang-Chi. Before then, kalau kalian belum nonton filmnya, aku saranin untuk nonton dulu filmnya sebelum kalian datang ke video ini, karena di sini aku akan bilang 100%, maybe it's kind of bit spoiler alert, but not a huge spoiler alert. You know what I mean? Yeah, you guys know what I mean. Okay, di movie Shang-Chi ini, terima kasih, thank God, akhirnya Marvel udah mengeluarkan lagi film baru. I actually waiting for this movie like from 2 years ago, I guess. Karena jujur aja dari 2019 sebenarnya kan si Black Widow tuh mau keluar 2019 bareng sama si pokoknya Juli 2019, dan mundur. Terus harusnya udah ada wacana kapan Guardian of Galaxy Vol 3 coming up, tapi sampai sekarang belum ada. Dan akhirnya Shang-Chi ini sebenarnya kemarin launchingnya itu tanggal 3 September, tapi berhubung kemarin tanggal 3 September itu kayak masih I don't know, theater juga belum pada buka, dan ya baru sekarang bukanya. Dan kita juga sebetulnya udah ditunggu film Marvel yang lain nih di bulan ini, yaitu film Venom Carnage. Itu di launch pas tanggal 31, which is Halloween, and I can't wait it, really. Karena jujur aja Venom ini salah satu film yang menurut aku sukses. Tom Hardy play it well gitu ya. Terus yeah, I couldn't wait. But we're not going to talk about the next coming up Venom movie. We're going to talk about Shang-Chi. Shang-Chi itu sebenarnya at first itu kayak kita ditempatkan di salah satu war di dynasty whatever. I don't know what dynasty it is. Tapi kok pertama itu agak bingung, kok ini pemerannya sama, apa mereka secara turun-temurun mukanya sama, apa gimana? Ternyata enggak, emang cuma satu orang, yaitu pertamanya dijelaskan bagaimana si parent dari si Shang-Chi, atau ya awalnya dia disebutkan sebagai Sean, which is dia di Amerika, tapi ya si Shang-Chi ini di appear dulu bahwa si ibunya, si ayahnya kapan ketemunya, gimana mereka ketemu gitu ya, si Shang-Chi juga dibesarkan seperti apa. It was developed well. As you guys know, Marvel itu bikin karakter developmentnya itu bagus banget ya, kayak udah ada porsinya masing-masing gitu kan. Nah ini juga Shang-Chi juga dibuat dengan niat gitu ya, niat banget sih. Dan kalau kalian tahu bahwa si Wong juga ada ya di film ini, walaupun cuma ya not have a big character, not in the main character on this movie, tapi Wong ini memberikan satu sentuhan, oh mau kemana nih nanti selanjutnya si Shang-Chi ini. Ternyata dia akan dimasukkan juga ke, ya, it's a spoiler, I'm gonna cut myself. Nah, si Shang-Chi ini juga kalian udah tahu sendiri kan dari judulnya aja, Shang-Chi and the Legend of Ten Ring. Ternyata nggak semerta-merta dikasihin ke si Shang-Chi begitu aja, tapi itu adalah legacy dari ayahnya, yang ternyata ayahnya berusia
ya lebih dari 1,000 years gitu, jadi udah tua gitu. Dan ya si Ten Ring-nya itu artefak, semacam artefak, tapi bisa digunakan kayak sihirnya Doctor Strange, but it's not kind of like that. Mereka kayak contain power gitu. Yeah, it's cool one, like you know, kalau misalkan kalian pakai gelang kan cuma satu kayak gini, itu 5, dan ini sampai sikut gitu, sampai sikut dua-duanya lagi kan, dan itu contain power. Ada suatu masa bahwa si ayahnya si Shang-Chi ini dia take off the ring ya, dan dia mencoba untuk menjadi normal, but it doesn't going well. Finally his wife just murdered, whatever. It's so, yeah, the develop of the character, of the backstory is good, and I couldn't ask for more from the developed character. Buat si Shang-Chi ini, dia juga dijelaskan bagaimana, kenapa dia bisa terdampar di Amerika sendiri with not a huge money, karena kita tahu bahwa si ayahnya itu a huge millionaire on the Macau, dan sisternya juga dijelaskan, ada gitu ya story-nya, and they're make a good awesome sibling. It's good. Ini nggak kayak, jadi untuk romance-nya Marvel put di orang tuanya si Shang-Chi, karena si Shang-Chi-nya juga nggak kayak si Thor yang ketemu Jane Foster gitu, terus si Chris Evans, Captain America met the Peggy Carter, or si Iron Man ketemu si Pepper Pot, siapa? Ya si Potts. Itu kan apa ya? Like they have a romance thing. Tapi kalau di sini dia cuma punya si Awkwafina, which is I love the character of the Awkwafina. As you guys know, I love Awkwafina since, I don't know, before the Jumanji, before the Ocean 8, before the Crazy Rich Asia. I love her to play some cheerful character and have their own humor. And yeah, seperti biasa, Marvel itu menyelipkan humor di dalamnya yang tidak cranky sama sekali gitu loh. And I like about that, karena si Awkwafina ini memberikan satu sentuhan yang tidak pernah ada, bahwa oh, cewek juga bisa tell a joke, whatever. Yeah, that's a good one. Dan ini sebenarnya agak sedikit keluar dari apa ya, multiverse yang normal, you know. Kalau misalkan si Iron Man hidup di multiverse yang normal dengan hewan-hewan yang normal, kalau di si Shang-Chi ini mereka kayak ada myth gitu ya, myth, which is the good one, I like it. Terus ada binatang-binatang yang aneh. Kalau kalian tahu Gumiho, ya Gumiho gitu ya, yang putih, ekornya ada 9 gitu. Nah, di situ juga ada Gumiho, spoiler alert. Nah, si binatang-binatang yang aneh itu juga kayak, you know, when you watch Fantastic Beasts, you feel it that way, karena ada hewan-hewan yang kayak myth gitu, yang kayak wow, this one's cool, oh my god gitu ya. Nah, ada juga satu hewan yang benar-benar di put an effort in the myth of Chinese, which is dragon. Itu juga dragon yang beneran dragon gitu loh, even though we know it's not real, tapi kita kayak oh my god, dragon gitu. Terus the main villainnya sebenarnya di awal-awal kita udah kita udah pikir nggak, oh yang villainnya nih ayahnya nih, but in the end of the movie is not it. Itu kayak ada lagi di legendnya lagi, bahwa ada satu makhluk, bahwa si makhluk ini makanin jiwa orang, dan back 100 of years, 1,000 of years, dia di locked di tempat yang ada myth-nya itu, dan dia tuh ternyata bisa whisper ke orang yang punya Ten Ring untuk open them
open the wall gitu ya. Dan yang bisa melakukannya hanya orang yang punya 10 ring, karena dia kan jadi bisa powerful gitu-gitu. It's so good. You have to watch it really. I mean, if you don't and you take the responsibility to watch this video and you don't watch it before, I suggest that you watch the movie because it's worth the penny you pay for. It's so good. I really like it. Dan kita juga bisa apa ya? Oh, seperti biasa ya kalau Marvel ada punya abis ini kesini, abis ini kesini, abis ini kesini, itu juga punya kayak gitu. And anyway, kalau kalian setelah nonton, stay still on your seat, wait. Seperti biasa, Marvel punya second hide spoilers in the back. Jadi in the very last minute, you have to watch it if you are the real Marvel fans. Dan sebenarnya aku ya kehilangan ya tentu aja ya, karena biasanya di si Stan Lee pasti ada cameo, dan sekarang Stan Lee-nya udah pass away. Yang terakhir aku rasa itu muncul di Captain Marvel yang dia lagi driving, ya gitu-gitulah. Itu terakhir kali Stan Lee muncul. Dan untuk film-film Marvel kedepannya, you have to be patient because Marvel come back with a bunch of a movie next. Dimulai dari Venom character, Carnage, second Venom movie. Terus ada juga si Spider-Man 3, No Way Home. I couldn't wait because there actually have a Doctor Strange in it. As you guys know, I love Doctor Strange because he's doing magic. I love it. I love it. And last but not least, it's not the last of the list, ada juga Eternal, ada juga Morbius, yang sebenarnya aku udah nunggu banget si Morbius ini. Sebenarnya Morbius ini akan ditayangkan 2020 kemarin, tapi mundur lagi, ditayangkannya katanya 2021, mundur lagi jadi 22, dan belum ditentukan lagi kapan si Morbius ini keluar. Padahal aku udah gak sabar, bener-bener gak sabar nunggu si debutnya Jared Leto di Marvel. I'm so happy to doing that. I can't wait to watch another Marvel movie. Yeah, that's it all. I will see you on the next video. Bye.